अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू रेज़ हैप्पी चिल्ड्रन। और हैप्पी चिल्ड्रन से मुराद यहाँ पे ये है कि ऐसे बच्चे जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हों और अक्सर खुश रहें और अपने आप के बारे में अच्छा फ़ील करें। तो आइए बात करते हैं हाउ टू रेज़ हैप्पी चिल्ड्रन। सो व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। तो आइए बात करते हैं कि बच्चों को कैसे पाला जाए। और यहाँ हम बात करेंगे बुनियादी तौर पे आई विल गिव यू 7 टिप्स, 7 ऐसे तरीक़े जो कि छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे आज के वीडियो में जो मैं बात करूँगा वो मेरा फोकस होगा टॉडलर्स की जो एज है, यानी अगर आप समझें कि तकरीबन 2 साल से लेके तो ऑनवर्ड्स। लेकिन ये चीज़ जो है ये 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चों तक भी अप्लाई होती है। सिर्फ प्यूबर्टी में आके और टीन एज में आके ज़रा बच्चों की मैनेजमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है, लेकिन कुछ बुनियादी उसूल वही रहते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं बात छोटे बच्चों के बारे में कि इनको कैसे रेज़ करना चाहिए। सो व्हाट 7 थिंग्स कैन वी डू टू एक्चुअली क्रिएट a good environment, a good atmosphere जिसमें के बच्चों को रेज़ किया जाए। So सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, एक्चुअली मैं 2 टिप्स को इकट्ठा बयान करूँगा क्योंकि ये दोनों जो हैं बहुत ज़रूरी हैं और साथ साथ चलने चाहिए। अगर एक जो है वो दूसरे के एक्सपेंस पे कर दिया जाए तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो नंबर 1 है से येस इफ़ यू कैन। से येस इफ़ यू कैन यानी बच्चा अगर आपसे कोई डिमांड कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अगर आप वो कर सकते हैं, अगर आपकी पावर में है और ज़्यादा इनकन्वीनियंट नहीं है, तो प्लीज़ उसकी बात मान लीजिए। और दूसरा टिप जो है वो मैं पहले ही बता दूं और फिर हम इन दोनों को इकट्ठा एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा टिप ये है से नो व्हेन यू मस्ट। सो अब बात करते हैं पहले की। से येस व्हेन यू कैन। आप फ़र्ज़ करें कि आप खाना पका रहे हैं और खाना पका रहे हैं और बच्चा आता है और आपके कपड़ों को खींचता है और कहता है कि मामा मामा मेरे साथ खेलें। अब आपके लिए उस वक्त मुमकिन नहीं है खेलना, तो आप बच्चे को जो है वो या तो इग्नोर कर रहे हैं या उसे कहते हैं कि मैं अभी नहीं आ सकती। वो ज़िद करता है और फिर आपके कपड़े खींचता है, मामा मामा मेरे साथ खेलें। और ये सिलसिला जो है ये काफ़ी देर जारी रहता है और आप फिर तंग आके आंच हल्की करके तो बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो इससे बच्चा क्या सीख रहा है? बच्चा ये सीख रहा है कि अगर मैं ज़िद करता रहूँगा और तंग करता रहूँगा तो माँ मेरी बात मान जाएगी। अगर आप थोड़ी सी आंच हल्की करके अपना काम थोड़ी देर के लिए छोड़ के बच्चे की जो डिमांड है या जो रिक्वेस्ट है उसे पूरा कर सकते हैं, तो जल्दी से सोचिए, इसको प्रोसेस कीजिए और उसकी बात को पहले ही हाँ कह दीजिए और पहले ही उसकी बात थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। और ये कैसे मैनेज करना है इसके बारे में मैं अगले कुछ टिप्स के बाद इस पर बात करूँगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि से येस व्हेन यू कैन। ये नहीं होना चाहिए कि आप येस कहें लेकिन बच्चे के 20 दफ़ा कहने के बाद, बच्चे के ज़मीन पे लेट के चीखें मारने और एड़ियाँ रगड़ने के बाद, दैट डज़ नॉट सेट अ गुड प्रेसिडेंट एंड इन फैक्ट द चाइल्ड लर्न्स कि जी मैं जब ज़िद करूँगा या तंग करूँगा या चीज़ें तोड़ूँगा तब ही मुझे तवज्जो मिलेगी। यहाँ एक और अहम बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, सेइंग येस का कल्चर जो है वो बहुत अच्छा कल्चर है। There is no question about it and there is no doubt about it. लेकिन लोग इसे कंफ्यूज करते हैं बाउंड्रीज़ और लिमिट सेट करने से। मसलन एक बच्चा, हमारे नेबरहुड में एक बच्चा है, वो दूसरे फ्लोर की बालकनी से अक्सर जो है वो लटकने की कोशिश करता है और अक्सर उनकी जो माँ बाप जो हैं वो बस देख रहे होते हैं और उनको कोई ख़ास फ़िक्र नहीं होती। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिससे it sets alarm bells ringing as far as I'm concerned। तो मैं ये सोचता हूँ कि जनाब बच्चे को जो बाद में खुदा न खास्ता वो गिर के जो चोट लगेगी, तो क्या अच्छा नहीं है कि बच्चे की ये जो इस वक्त हरकतें हैं उनको थोड़ा सा मैनेज किया जाए? तो बेहतर नहीं है कि जो है इस सिचुएशन को ख़तरनाक होने से पहले ही रोक दिया जाए। इसी तरह बच्चा कोई ऐसी चीज़ करता है जो गलत है, मसलन
میں مثال دیتا ہوں, بچے کو آپ نے کہیں آپ گئے, انہوں نے بچے کو شاورما کھلا دیا. اب شاورما جو ہے بازار کا بنا ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ بچے کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, بڑی ایک گھٹیا سی چیز ہے, اور بڑی عام طور پہ اس میں لو کوالٹی انگریڈینٹس ہوتے ہیں, اور پھر باہر کا کھانا ہے اور پتہ نہیں اس میں کیا علم بلم ہوتی. تو اب وہ ضد کر رہا ہے کہ جی میں نے شاورما کھانا ہے, مجھے شاورما منگوا کے دیں. عام طور پہ یہ ذرا بڑے بچے جو ہیں اس قسم کی ڈیمانڈز کرتے ہیں. اب آپ, میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ میں کلینک میں ہوں اور میں پیرنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ جی بچے کی ڈائٹ کا خیال رکھیں, وہ کہتے ہیں جی کیا کریں, بچہ مانتا نہیں. اب یہ وہ چیز ہے جہاں پہ یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن, یو ہیو ٹو سے سوری, یو ہیو ٹو ناٹ. پہلے تو انہیں عادت ہی یہ ڈیولپ نہ کریں, کیونکہ ہم خود ہی انہیں اللہ بلا چیزیں کھلا کے تو ان کی عادت ڈیولپ کرتے ہیں, اور پھر ایک دفعہ عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر ہم انہیں روکنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ بی فرم when you must stop them. اور یہاں پہ ہارشنس کی ضرورت نہیں ہے, سختی کی ضرورت نہیں ہے, لڑائی مار کٹائی کی ضرورت نہیں ہے, شاؤٹنگ اینڈ اسکریمنگ کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ بی فرم. دیکھیں, اگر آپ نے پہلے ہی ایک سیئنگ یس کا کلچر بنایا ہوا ہے, اگر آپ نے پہلے ہی بچے کی ہر جائز خواہش کو جو آپ بآسانی پورا کر سکتے ہیں پورا کر رہے ہیں, تو جب وہ کوئی ناجائز بات کرے گا یا کوئی ایسی چیز بات کرے گا جو اس کی سیفٹی کو انڈینجر کر سکتی ہے, اس کی صحت خراب کر سکتی ہے, اس کی جو ویل بینگ ہے اس پہ افیکٹ کر سکتی ہے, اس کی ایموشنز کے ساتھ ہیوک پلے کر سکتی ہے, تو وہاں آپ کو فرم ہونا ہے. بی فرم آن سیفٹی, بی فرم آن ہیلتھ. تو میں یہ کہوں گا کہ سے نو وین یو مسٹ. سو یہ سے یس وین یو کین اینڈ سے نو وین یو مسٹ. اور یہ جو ہے ایک پیئر آف بیہیویئرز اگر آپ اپنا لیں گے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک بہت ہی خوشگوار ماحول میں اپنے آپ کو پائے گا. اور بچے کی بھی تو نیڈ ہے سیفٹی کی, یہ چیز یاد رکھیں. اور بچہ جو ہے وہ اپنی سیفٹی کے بارے میں کنسرنڈ بھی ہوتا ہے. تو جب پیرنٹس تھوڑا سا سیفٹی کانشیس ہوتے ہیں تو بچہ ان پیرنٹس کو زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے. یہ چیز یاد رکھیں. اب میں آتا ہوں تیسرے ٹپ کی طرف, اور وہ ہے ایموشنز. ہمارے کلچر میں ایموشنز کو ہمیشہ سے بہت ویلیو دی گئی ہے, ہماری ثقافت میں, ہمارے مذہب میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اگر کوئی بچہ روتا تو اسے گود میں اٹھا کے پیار کرتے تھے, اور اسی طرح کسی کو مغموم نہیں دیکھ سکتے تھے, کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے تھے, کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے, اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ بچوں کو خاص طور پہ بہت پیار کریں اور ان کے جذبات کا, ان کے احساسات کا خیال کریں. تو یہاں میں جو ٹپ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بچہ کسی چیز کی ضد کرے اور رو رہا ہو یا اریٹیبل ایکٹ کر رہا ہو یا غصے میں بیہیو کر رہا ہو, تو یہاں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی ڈیمانڈ مان لیں, کیونکہ وہ ڈیمانڈ انریزنیبل بھی تو ہو سکتی ہے, اور اکثر اوقات ہوتی ہیں جب آپ اسے منع کر رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں, ابھی جو میں نے سیکنڈ ٹپ دیا تھا کہ سے نو وین یو مسٹ بٹ سے یس وین یو کین, پہلا ٹپ. تو اب ان دونوں کے جب آپ ملا کے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو اب بچہ جو ہے وہ کسی چیز کے لیے ضد کر رہا ہے اور آپ اسے منع کر رہے ہیں. لیکن یہاں بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی ایموشن کو ایڈریس کریں. مثلاً بچہ رو رہا ہے کہ میں نے یہ ٹوائے لینا ہے, میں نے یہ ٹوائے لینا, مجھے یہ ٹوائے چاہیے, مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے چاہیے. تو پہلے ضرورت یہ ہے کہ آپ اس بچے کو مخاطب کریں اس طرح سے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بچہ کیا فیل کر رہا ہے, جسے ہم سائیکالوجی میں ایمپتھی کہتے ہیں. دوسرے کو یہ بتانا, دوسرے کو یہ اظہار کرنا کہ آپ کو ان کی فیلنگز کا علم ہے, آپ ان کی فیلنگز کو سمجھ سکتے ہیں. اٹ از اے ویری پاورفل ٹول ان تھیراپی
but it is also a very powerful tool in raising children. So मसलन बच्चा कह रहा है ना मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप कहें अच्छा आपका बहुत दिल कर रहा है कि आपको ये चीज़ मिल जाए, आप बहुत इस चीज़ के तलबगार हैं, आपको बहुत ख्वाहिश है, आपका बहुत दिल कर रहा है। अच्छा क्यों? क्योंकि वो बहुत मज़ा आता है उसके साथ खेलने में, या आपको चॉकलेट का दिल कर रहा है, चॉकलेट आपको मज़े की लगती है, राइट? तो यहाँ से क्या होगा कि आप नोटिस करेंगे कि बच्चा कुछ तो हैरान होगा, क्योंकि आप चूँकि आमतौर पे ऐसा नहीं करते तो बच्चा हैरान होगा, लेकिन उसे ये समझ आ जाएगी कि मेरी वालिदा को या मेरे वालिद को मेरे जज्बात का एहसास है, उन्हें मेरे जज्बात का इल्म भी है और उनकी परवाह भी है। एंड दिस इज़ हाफ द बैटल वन राइट देयर, बल्कि मैं कहूँगा मोर देन हाफ द बैटल इज़ वन राइट देयर। जब बच्चा ज़िद कर रहा है, रो रहा है, और आप उसकी फीलिंग्स को एको कर देते हैं, उसकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसकी फीलिंग्स का इजहार ख़ुद कर देते हैं और उससे समझा देते हैं कि हाँ मुझे समझ आ रही है, और उसी टोन में तकरीबन उसी फीलिंग के साथ उसकी फीलिंग को समझते हुए कि वो आपको बहुत दिल कर रहा है, बहुत ख्वाहिश है आपकी, एंड देन you can put the but. लेकिन बेटा आपने इस दफ़ा बहुत ऑलरेडी आप चॉकलेट और स्वीट्स खा चुके हैं, ये आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है, आपकी वेलबींग के लिए इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको समझा भी चुका हूँ पहले, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज नहीं। और अब जब आपने नहीं कह दिया तो नहीं पे आपने कायम रहना है। रिमेंबर टिप नंबर 2 से नो व्हेन यू मस्ट, तो वो आप कर चुके हैं। लेकिन बच्चे की इमोशंस को जब आप एड्रेस करेंगे, बच्चे के जज्बात को जब आप एड्रेस करेंगे, बच्चे की ख्वाहिशात को जब आप एड्रेस करेंगे, तो हाफ द बैटल, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बैटल इज़ वन ऑलरेडी। नाउ टिप नंबर 4, take short breaks from your chores to give attention to child. Short periods of attention, short bursts of attention. यानी आप कोई काम कर रहे हैं, आप बहुत बिजी हैं, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं और ऐसे लिख रहे हैं। अब बच्चा आता है और कहता है कि जी मैंने खेलना, राइट? मैं टॉयज़ के साथ खेलना है और मैंने आपके साथ खेलना। तो आई वुड से कि इवन बिफोर यू स्टार्ट, लेट्स से यू गेट अप, यू सिट विद द चाइल्ड, यू सेट अप द टॉयज़, आप लोग खेलना शुरू करते हैं आपस में मिल के, एंड देन यू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड यू गो बैक टू वर्क। और अब आप अपना काम करते रहें, और काम करते करते थोड़ी देर के बाद फिर एक मुख्तसर सी ब्रेक लें और बच्चे के पास जाके थोड़ी देर खेलें। इससे पहले कि बच्चा आपके पास आए, आप बच्चे के पास पहुंच जाएं और थोड़ी देर खेलें। एंड देन यू क्वाइटली गेट अप अगेन, गेट बैक टू योर वर्क, रिज्यूम, और थोड़ी देर के बाद फिर इसी तरह जब आपका एक तरफ ब्रेक लेने को दिल कर रहा हो और दूसरी तरफ ये कि इससे पहले कि बच्चा आपके पास दोबारा आए, आप खुद बच्चे के पास चले जाए, यू विल नोटिस कि adopting such a strategy will be very very effective. क्यों? बच्चा जो है उसका दिल कर रहा है कि आप उसके साथ खेलें, आप काम में मसरूफ़ हैं, तो अब आप उसके साथ नहीं खेल पा रहे, तो बच्चा निगलेक्टेड फील कर रहा है। लेकिन जब आप अपने काम से ब्रेक लेके उसके पास थोड़ी देर आते हैं, तो वो निगलेक्ट की फीलिंग चली जाती है, और आपकी थोड़ी बहुत जो उस वक्त इन्वॉल्वमेंट होती है, वो अगर फुली एंगेज्ड आप हों, फुली उसमें इन्वॉल्व्ड हों, चाहे वो बहुत मुख्तसर पीरियड के लिए हों, 1-2 मिनट के लिए भी हों, लेकिन अगर आप फुली उसमें एंगेज्ड होंगे तो बच्चा उसे एंजॉय करेगा, उससे अपनी एफर्मेशन समझेगा, उसे ये एहसास होगा कि मेरे वालिद को या मेरी वालिदा को मेरा बहुत एहसास है, और ये उसके लिए काफ़ी होगा। और उसके बाद जब आप वापस काम पे चले जाएंगे और फिर आ जाएंगे, तो देन अगेन this thing will be reinforced and the child will no longer feel needy. 5वां टिप जो मैं आपको दूंगा, और ये बहुत अहम टिप है,
کہ بچے کو کمپلیمنٹ کریں، اسے پریز کریں اور بہت زیادہ پریز کریں، جب بھی موقع ملے پریز کریں، لیکن خالی پریز نہیں، پریز کے ساتھ ریزن بھی دے دیں. اور اگر پریز کے ساتھ ریزن بھی ہوگا تو بچہ کنونس ہو جائے گا کہ یہ ان ڈیو یا ان نیسیسری فلیٹری نہیں ہے، یہ صرف کوئی بیہیویئر مینجمنٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، بلکہ ریزن کے ساتھ ہو رہی ہے. مثلاً آپ نے بچے کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، اور بچہ جو ہے وہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھ گیا اور وہ آپ کے ساتھ کھانا کھا، اور آپ کہیں کہ جناب او ہو مرتضیٰ کتنا اچھا بچہ ہے، دیکھیں کتنا ایک تو ٹائم پہ سب کے ساتھ کھانا کھانے آتا ہے، اس کے علاوہ اب میں نے بلایا تو میری فوراً بات مان لی. اسی طرح آپ کوشش کریں کہ کوئی اور بات، مثلاً بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں تو اس نے کوئی سوال ٹھیک کیا. ہم اکثر ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ جب سوال غلط ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی، ابھی تو تم نے یہ ٹھیک کیا تھا، نالائق، نکٹو، بے وقوف، یہ کیا کر. اور عام طور پہ جب پیرنٹس پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو بھی زیادہ بلیم نہ کریں، لیکن یہاں پہ میں مشورہ جو دے رہا ہوں اس کو سیریسلی لیں کہ جب وہ اچھا کام کرتا ہے اس پہ جب آپ اسے پریز کریں گے کہ دیکھیں بچہ کتنا ذہین ہے، کتنا عقل مند ہے، جب آپ اسے پریز کریں گے کہ بھئی آپ کتنے ذہین ہیں، آپ کتنے عقل مند ہیں، آپ نے کتنی اچھی طرح سے یہ سوال حل کیا ہے، اور آپ کو جو ہے اتنی اچھی آتی ہے ملٹیپلیکیشن ماشاءاللہ، یا آپ کو ایڈیشن اتنی اچھی آتی ہے، یا کاؤنٹنگ آپ کو اتنی اچھی آتی ہے، شاباش، گڈ بوائے یا گڈ گرل. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے ایک تو آپ نوٹس کریں گے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، پھر آپ نوٹس کریں گے کہ وہ آپ کو اچانک توجہ دینا شروع کرے گا، آپ کی بات کو سیریسلی لے گا، اور جب اس کے ساتھ ریزن بھی آ رہا ہے تو اس کی سیلف اسٹیم بھی بہت زیادہ بوسٹ ہوگی. کمپلیمنٹ آفن، گیونگ ریزن. اور بچے کی شکل صورت جو ہے اس کو بھی بے شک پریز کیا کریں، لیکن اتنا زیادہ نہیں، کیونکہ یہ اس کی اپنی کوئی کوالٹی نہیں ہے. تو شکل صورت پہ پریز کرنا اچھا ہے، لیکن زیادہ تر کوشش کریں کہ بچے کے بیہیویئر کو، اس کی حرکتوں کو، اس کی ایٹیٹیوڈ کو، اس کے ڈیمینر کو، اس میں جہاں جہاں پازیٹیو چیز نظر آئے اس کو پریز کریں، اس کی تعریف کریں، تاکہ وہ ان بیہیویئرز کو زیادہ سے زیادہ کرے. یہ ایک اصول ہے سائیکالوجی کا کہ جس چیز کو آپ ریوارڈ کرتے ہیں، جس چیز کو آپ پریز کرتے ہیں، وہ بیہیویئر بڑھ جاتا ہے. نمبر 6، ہیلدی ٹریٹس. ہیلدی ڈائٹ پہ میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں، اور ہیلدی ڈائٹ کے بارے میں جیسے میں نے کہا تھا الگ سے کچھ ویڈیوز کرنے ہوں گے، لیکن یہاں پہ میں ہیلدی ٹریٹس کی بات کر رہا ہوں. مثلاً آپ نے کیرٹ سلائس کر کے رکھ لیے، آپ نے گھر میں اچھے خالص اجزاء سے چکن نگٹس بنا کے رکھ لیے، آپ نے کوئی اچھی سی ڈپس بنا لی ہیں جن میں بچہ جو ہے مختلف سبزیوں کو، کھیرے کو، گاجر کو، چقندر کو ایز ٹریٹس استعمال کرے. اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ صرف یہ نہ ہو کہ آپ ادھر بیٹھے مرغن کھانے کھا رہے ہوں اور بچے کو جو ہے وہ ہیلدی ٹریٹس پہ لگایا ہوا ہے. ظاہر ہے جو ماں باپ کریں گے وہ بچہ کرے گا. چلڈرن ڈونٹ ڈو ایز یو ٹیل دیم، دے ڈو ایز یو ڈو. تو یہ چیز یاد رکھیں، they will learn what you do, not what you tell them. So اگر آپ بھی یہی بیہیویئر اپنائے ہوئے ہیں اور ہیلدی سنیکس کھا رہے ہیں، ہیلدی ٹریٹس کھا رہے ہیں، ویجیٹیبلز کھا رہے ہیں، را ویجیٹیبلز کھا رہے ہیں، جیسے کیرٹس کی میں نے بات کی، جیسے کیوکمبر کی بات کی، کھیرا ہے، گاجر ہے، اس کے علاوہ چقندر ہے، اس قسم کی چیزیں اگر آپ کھاتے ہیں تو بچے کو بھی ایز ٹریٹس یہ پیش کریں، بجائے ٹافیاں، گولیاں اور چاکلیٹ دینے کے، جو کہ بیہیویئر پرابلمز کریٹ کرتے ہیں بیکاز آف دیئر انگریڈینٹس. تو ہیلدی ٹریٹس جو ہے بیلنسڈ میلز کے علاوہ ہیلدی ٹریٹس سے ریوارڈ کریں. تو جو فزیکل ریوارڈ ہے یا انسان کا ایک ٹینجیبل ریوارڈ ہے، اس میں کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو ریوارڈ کے طور پہ پیش کریں. نمبر 7،
Make win-win compromises. कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज होगी है, बच्चा कह रहा है मैंने ये करना है, आप कह रहे हैं आपने ये करना है. मसलन बच्चे ने अपने खिलौने बखेर दिए, आप कहते हैं अभी उठाओ, और बच्चा कहता है मैंने नहीं उठाने. And now you can do a win-win compromise, meaning कि अच्छा आप चीज़ें उठाओ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ या मैं आपकी हेल्प करती हूँ. तो उसमें ये है कि बेसिकली आपका मकसद उस वक्त ये नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा हर चीज़ उठाए और ये चीज़ लाजमी है. आपका मकसद ये होना चाहिए कि बच्चा ये एक्शन जो है वो इनिशिएट तो करे, वो अपनी चीज़ें जो उसने बखेरी हैं और इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं कि उसे अनमैनेजेबल लग रहा है, उसे नहीं लग रहा कि मैं बड़े आराम से ये सारी चीज़ें उठा सकता हूँ. तो हो सकता है कि बच्चे को ये सारी सिचुएशन जो है अनमैनेजेबल लग रही हो, उसने बहुत ज़्यादा खिलौनों से वो खेल रहा था, वो आउट ऑफ कंट्रोल सारा कुछ हो गया है, और अब आप उसे कह रहे हैं कि जी उठाओ, और वो देख के जस्ट द शेयर इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क इज़ टू मच. आपके लिए तो चंद खिलौने हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा है. वो एक छोटा सा बच्चा है और आप बहुत बड़े हैं उसकी निस्बत. तो जब आप उसकी हेल्प करेंगे तो बच्चा जो है वो ये प्रोसेस इनिशिएट कर देगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें इनकलकेट होगी कि हाँ जी, जब मैंने कोई चीज़ की है, कोई चीज़ शुरू की है तो उसको रैप अप भी करना है, कोई चीज़ बखेरी है तो उसको समेटना भी है, और उस समेटने में जब आप उसकी हेल्प करेंगे तो आप भी कॉम्प्रोमाइज़ शो कर रहे हैं और बच्चे को भी कॉम्प्रोमाइज़ सिखा रहे हैं कि जनाब जब किसी से कोई काम करवाना हो तो ज़रूरी नहीं कि यू हैव योर वे बट यू ऑल्सो हेल्प. अच्छा, अब उसके साथ एक और चीज़ भी है कि जब ये काम मुकम्मल हो जाए तो आप उसे एज ए रिवॉर्ड कोई उसकी पसंदीदा लेकिन हेल्दी ट्रीट दे सकते. मसलन आपने, जैसे मैंने कहा कि आपने कैरेट स्लाइस करके रखे हुए, आपने उसे गोदी में बिठाया और कहा कि आओ ये खाते. सो इट्स अ होल कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर्स दैट यू कैन इनकलकेट इन द चाइल्ड. जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि बच्चे को पालना जो है वो एक फुल टाइम जॉब से भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें ज़ाहिर है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है और हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसकी नीड्स मुख्तलिफ होती हैं. बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम चंद उसूल अपना लें तो हमारी लाइफ और बच्चे की लाइफ दोनों बहुत आसान हो जाएंगी. और उसमें सबसे पहला उसूल ये है कि बच्चे से प्यार से पेश आएँ, उसे बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन दें, उसे गोद में बहुत ज़्यादा उठाएं. बाज़ माएँ ऐसी होती हैं, यानी मैं हैरान हुआ हूँ ये देख के कि वो कहते हैं कि नहीं जी बच्चे को गोद में नहीं उठाना चाहिए. बच्चे को गोद में पूछा क्यों नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि फिर उन्हें आदत पड़ जाती है, फिर वो बड़े होते हैं तो फिर वो बाहरी होते हैं तो वो फिर उठाया नहीं जाता. तो ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वो माँ ना ही बने तो अच्छा है. अगर बच्चे को गोद में उठाना उन्हें पसंद नहीं है तो बेहतर है कि रहने दें. तो बुनियादी तौर पे बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि उसूल बनाएं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करें, उसकी हर बात जो जायज़ है और जो आपके लिए कन्वीनियंट है उसको पूरा करने की कोशिश करें. और जहां आपको बाउंड्रीज़ आपने लगा दी हैं, रेड लाइंस लगा दी हैं, वो किसी सूरत में क्रॉस नहीं होनी चाहिए. और जब क्रॉस हों तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए. यहाँ पे मैं मार धाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ़िज़िकल पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ. फ़िज़िकल पनिशमेंट से हर कीमत पे दूर रहें, लेकिन याद रखें कि firmness is better than harshness. Firmness is better than harshness. यानी firmness क्या होती है? बच्चा किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगाना चाह रहा है जो आपके ख्याल में बहुत कीमती है और आपने उसकी रीच से दूर रख दिया, तो ये भी एक firmness है. अगर वो एक चीज़ को हाथ लगाना चाह रहा है और आप उसकी रीच से दूर नहीं कर सकते तो आप उसका हाथ पकड़ लें, कहें जी सॉरी मैं आपको इस चीज़ को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दे रहा, और उस वक्त तक पकड़े रखें जब तक कि वो अपने आप को खुद रिस्ट्रेन नहीं करता. इसी तरह, और फिर जब आप वो चीज़ उसकी रीच से बाहर ले जाएं
تو اس کے لیے کلیئر ہے کہ اس چیز تک پہنچ ہی نہیں سکتا. سملرلی یو کین ایز آئی سیڈ ڈرا ریڈ لائنس. وہ کسی ایسی چیز کھانے کی ضد کر رہا ہے, کوئی ایسی کھٹی میٹھی گولی کھانے کی ضد کر رہا ہے جو اس کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے, خدا جانے اس میں کیا انگریڈینٹس ہیں. تو آپ یہ کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا آپ کا بہت دل کر رہا ہے یہ کھانے کو, آئیے میں آپ کو اس کی جگہ کچھ اور دیتا ہوں, کیونکہ اس کے کھانے سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, آپ کی صحت افیکٹ ہو سکتی ہے. تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ کہ ان 7 ٹپس کی روشنی میں آپ اپنے بچے کے ساتھ کچھ بہتر ڈیل کر پائیں گے, اور اگر ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دونوں صورتوں میں کامنٹ کریں. کلک لائک if you like my video, share it with friends and subscribe to my channel. خدا حافظ.